So hari ni kita akan masuk chapter 4. Okay, kalau ikutkan topik chapter 4 adalah pada tajuk Conics. Okay, so dalam topik Conics ni first kali kita akan belajar what is parabola. Okay, so daripada parabola ini hari ni lah kita akan fokuskan kepada hari ni what is parabola. So macam mana nak cari determine the vertex, focus, directrix of a parabola, macam mana kita nak sketch parabola. So hari ni kita akan tengok benda tu. Okay, so that is the first part of chapter 4. So the second part is ellipse. Okay, kalau tadi bentuk parabola tadi dia macam separuh saja kan. So next is ellipse. Okay, ellipse kalau tengok pada screen tu nampak dia macam bentuk macam bujur sikit tu. Okay, so ellipse sama ada dia bujur memanjang macam tu ataupun bujur melintang macam ni. Okay, so ellipse kita akan tengok esok. Okay, then the last part adalah circle. Circle yang panjang sikit. Okay, walaupun circle macam adalah bentuk yang sangat familiar dan kalau ingat balik korang dah pernah belajar kot waktu SPM dulu. Okay, circle sikit-sikit. Tapi untuk chapter 4 ni circle adalah topik yang paling besar lah antara parabola dan ellipse pun dia yang paling banyak circle. Okay, so nanti circle mungkin kita akan tengok lepas nantilah. Okay, nanti lepas raya Cina kot. Okay, so now kita akan tengok kepada parabola. Okay, kita terus kepada exercise ya. Tapi yang tak tengok video lagi tak apa. Saya akan try go through satu-satu. Parabola tu apa, what we have in parabola apa semua. Okay, so siapa yang tak tengok pun jangan risaulah. Jangan terus block mind untuk tengok sahaja. Okay, cuba fahamkan juga. Okay, so sekejap ya. Okay, so untuk parabola, first thing we need to know adalah dia punya standard form of parabola. Okay, kalau boleh saya tunjuk ke tepi sikit. Dua-dua ini, okay, besarkan sikit. Okay, ini adalah standard form of parabola. Standard form. So kita ada two standard forms of parabola. One is y minus, itu adalah equation terus. Y minus k square 4p x minus h. Okay, ini standard form of parabola. Okay, so another one adalah x minus h square 4p y minus k. Okay, so kalau tengok kepada both standard form, okay, dia ada square pada salah satunya sama ada x ataupun y. Lepas tu untuk x, dia mesti x minus h. H always with x, k always with y. Okay, itu adalah standard form kepada parabola. Dan bentuk parabola, kita ada 4 jenis bentuk parabola. Sama ada open upward. Okay, ini macam kuadratik kita sebenarnya. Dan kalau ikutkan kuadratik is an example of parabola. Okay, so ini open upward, open downward, open right, open left. Okay, so ada 4 bentuk. Tapi bentuk mana yang menunjukkan standard form mana itu kita akan tengok sekejap lagi. Okay, cara paling mudah untuk tentukan dia adalah bentuk, okay, macam ni. Kita tengok pada standard form. Standard form tu yang akan menentukan dia punya shape. Upward ke downward ke left right, macam tu. So, cara paling mudah, okay, selalu cara orang tengok macam ni. Saya okay. So selalunya orang tengok macam ni je. Sini kita tengok y square dengan x. So kalau kita tengok pada equation tu, kita ada y square equals to x kan. So ini sama ada bentuk macam ni. Kalau kita tengok pada yang sebelah kanan punya, kita ada x square y. So kalau kita keluarkan, dia ada x square equals to y equals to x square. Kan macam kuadratik. So kuadratik kan sama ada senyum atau masam. So, untuk x minus h square, 4p y minus k, bentuk dia adalah seperti ini. Upward, downward, atas, bawah. Kalau untuk y minus k square, 4p x minus h, bentuk dia sama ada kiri atau kanan. Itu satu cara lah untuk tahu bentuk dia. Satu lagi cara adalah kita tengok pada sini. Tengok pada equation. Okay.
kita tengok dekat yang tak ada square. So antara X dan Y, yang mana yang tak ada square. So untuk Y minus K square, 4PX minus H, X ni yang tak ada square kan. So bila X tak ada square, cuba tengok. X kan bentuk dia macam ni, bila kita nak tulis X kan. Tu kan bentuk X. So dia sama ada dibuka left ataupun buka right. Itulah bentuk dia, left ataupun right. Okay, cuba tengok equation yang kedua. X minus H square 4P Y minus K. Tengok Y. Y sebab Y tak ada square kan. So kita tengok Y. Okay, macam mana nak tulis Y? Y kan kita tulis macam ni. Y. Okay, tak payahlah tulis echo dia. So Y kan bentuk dia macam tu. So lagi satu pair dia downward. So kalau X minus H square 4PY minus K, dia akan bagi bentuk open upward or open downward. Itu salah satu lagi cara mudah untuk tahu dia punya bentuk. Okay, sebab each standard form akan bagi bentuk yang berlainan. Okay, so sekarang ni saya nak cuba kita tengok contoh. Ini kita belum masuk kepada exercise lagi. Kita recap dulu apa yang ada dalam video itu sebenarnya. Okay, so for example, we have here y minus 2 square equals to negative 12x plus 1. Okay, so saya salin balik y minus 2 square negative 12 x plus 1. Okay, so bila kita tengok pada equation ni, first kali kita akan cuba comparekan dengan kita punya standard form. So tadi kita dah tahu standard form kita adalah y minus k square 4p x minus h. Okay, so apa yang kita akan buat sekarang adalah kita akan comparekan dan keluarkan value apa yang kita ada. So daripada sini kita ada h equals to negative 1. Okay, sebab apa negative 1? Sebab kita punya formula adalah x minus h. Tapi dekat biru tu kita ada x plus 1. So kita keluarkan, comparekan dia dengan standard form. Kita akan ada h equals to negative 1. So apa lagi yang kita ada? K. So k equals to 2. Then kita comparekan another one adalah this one. 4p equals to negative 12. So 4p equals to negative 12. P equals to negative 12. Sekejap. Negative 12, so P equals to negative 3. Okay, so value-value yang kita ada sebenarnya ni, ini akan digunakan untuk determine kita punya vertex, kita punya focus dan kita punya directrix. Tak keluar pula. Directrix. Okay, so apa benda vertex, focus dan directrix? Okay, jom kita tengok dulu bentuk dia. So kita tahu bentuk dia sama ada bentuk upward ataupun bentuk left ataupun right. So kita tengok daripada bentuk X kan. So sama ada di bentuk left, open left ataupun open right. Macam tu. Okay, tu satu. Bentuk dia satu je tapi kita nak tahu dia left ke dia right. Okay, sekarang ni vertex. Vertex adalah point yang dekat hujung sini. Ini kita panggil dia sebagai vertex. Okay, so vertex kita akan denote dia sebagai V. So apa nilai vertex? Dia adalah HK. So what is our H? H adalah negative 1, K adalah 2. Macam tu lah. So vertex mesti dalam bentuk point, koordinat XY. So vertex negative 1, 2. Okay, so sekarang ni kita nak tahu kita punya equation ni tadi, dia akan bagi open left ataupun open right. So macam nak tahu, kita akan tengok pada nilai P. Nilai P ni yang akan tentukan sama ada dia open left ataupun open right. Kalau P kita positif, dia akan open right. Okay, so maksudnya inilah bentuk dia. Kalau P kita negatif, dia akan open left. So sekarang ni P kita negatif 3. So maksudnya P kita open left. Macam tu lah. Macam tu je cara dia. Untuk tentukan dia open right atau open left. Okay. Sama juga kalau macam soalan tadi ini saya terus tunjuk dekat sini lah. Okay, contohnya kalau kita ada tadi X minus apa tadi soalan dia? X minus 2
square equals to 24y minus 3. So 24 y minus 3. So sama juga macam tadi, kita comparekan dengan kita punya standard form, x minus h square for p y minus k. So h equals to 2, k equals to 3, for p equals to 24, p equals to 6. Okay. P juga akan menentukan, P dekat sini, P equals to 6 ni juga akan menentukan sama ada kita open upward ataupun open downward. Okay. Untuk bentuk ni kan dia akan bagi upward atau downward kan. Okay. So kalau P kita positif, dia akan jadi open upward. Kalau P kita negatif, dia akan open downward. So for this example, we have P equals to 6. So maksudnya kita akan open upward, bukan downward. Okay, macam itulah cara untuk tentukan bentuk dia. Okay, so let's get back to example tadi. Okay, tadi kita dah cari H, kita dah cari K, kita dah cari P. Okay, now kita kena, daripada HK tu kita dah dapat vertex, daripada P tu kita dah dapat dia punya bentuk open left. Okay, so sekarang ni kita nak tahu dia punya focus. Okay, fokus dia ada formula. Okay, cara paling mudah, okay cop sebelum tu, fokus adalah dekat sini. Okay, ni V tadi. This is focus. Okay. Focus. So, kalau kita cuba tengok, antara fokus dengan vertex, dia sebenarnya adalah atas satu line. Okay, so kalau tengok pada antara fokus dan vertex, nilai koordinat X ke nilai koordinat Y dia yang akan sama? Cuba bagi tahu saya, antara fokus dan vertex, koordinat X ke koordinat Y dia yang sama? Y. Y yang akan sama. Betul tak? Betul kan? Okay, so bila kita tengok Y dia sama, so kita boleh terus tulis je lah Y2. Okay, so untuk tentukan dia punya H dia, okay, so formula dia adalah H plus P, K dia sama. Macam tu. Okay, so H kita adalah, what is our H tadi? -1. Plus, so what is our P? -3. So fokus kita adalah -4, 2. Okay, so logik lah. -4, 2. Macam tu lah. Okay, so formula untuk fokus adalah H plus PK. Okay, dan senang cerita macam ni lah cara nak ingat. Okay, sekarang ni kan daripada standard form tadi, kita tentukan bentuk dia daripada X kan, daripada X yang tak ada kuasa 2. So bila kita tentukan bentuk dia daripada X, maksudnya bila kita cari vertex, kita cari directrix, kita akan ubah pada X. Okay, so that's why kita ambil X tu yang jadi H plus P. Kalau yang bentuk yang ni, kita tengok kita akan buat bentuk dia Y kan, daripada Y. So Y kita yang akan berubah. So maksudnya untuk the second example tadi, fokus kita, formula dia akan jadi H, K plus P. Koordinat Y kita yang kita tambahkan dengan P. Macam tu. Okay, itu salah satu cara lagi lah nak ingat macam mana dia punya formula bentuk-bentuk semua. Okay, next untuk parabola kita ada directrix. Directrix is a line yang kita, dia macam satu line macam ni. So line dia adalah X sama dengan lah, X sama dengan apa-apa. Okay, kalau untuk yang bentuk yang kedua tadi, directrix dia akan dekat sini. This is directrix. Directrix. So directrix kita adalah Y equals to apa-apalah. Okay, so untuk the first example, directrix dia, formula dia adalah H minus P. Okay, nampak tak tadi dekat fokus, H plus P. So dekat directrix, formula dia masih lagi H dan P tapi dia minus. So dia mesti directrix is a line, so dia bukan dalam bentuk koordinat lah. So X sama dengan lah. So H minus P, our H is -1 minus, so our P is -3. So X equals to 2. So ini adalah line directrix kita. So kena tulislah dekat sini. X equals to 2. Itu cara untuk lukis
kita punya parabola. Okay, dan jangan lupa bila kita lukis, kena include sekali. Kejap, saya tulis warna merah sebab nak bagi tahu dia penting. So, please include X axis dan Y axis juga masa kita lukis. Okay? So, ini adalah kalau bentuk dalam bentuk standard for Y minus K square for P X minus H. Okay, ni saya sentuh sikit tadi. Okay, tadi kan kita cakap pasal directrix dan fokus untuk bentuk kedua X minus H square for P Y minus K. So, fokus kita tadi H, K plus P. So, untuk directrix dia akan jadi Y equals to K minus P. Macam tu. Okay, so dia lebih kurang macam tu je. Senang cerita, tengok pada standard form. Okay, tengok dekat yang tak ada square. So, kalau X tak ada square, so bentuk dia macam X. Open left ataupun open right. So, bila kita nak cari vertex, bila kita nak cari focus dan directrix, dia mesti X. X tu yang kita ubah value dia. Y dia tetap sama. Okay. Untuk the second one, kalau X minus H square for P, Y minus K. So, bentuk ikut Y. So, dekat Y, value yang dekat Y yang kita akan ubah. So, focus dia akan jadi K plus P. Directrix akan jadi Y equals to K minus P. Okay, so itu sedikit sebanyaklah tentang parabola. Okay, so now kita tengok pada example. Let's look at example number 1. Okay, find the equation of parabola with vertex negative 2, 1. Okay, so dia bagi tahu kat sini parabola vertex negative 2, 1 passes through the point 1, 7 and has a horizontal symmetric axis. Sketch the graph of the parabola. Okay, so first kali kita ada vertex H negative 2, 1. So masa tadi kita tahu vertex adalah HK. So from here kita tahu H equals to negative 2, K equals to 1. Then the parabola passes through point 1, 7. Okay, untuk apa-apa soalan pun, tak kisah bentuk apa pun, parabola ke, ellipse ke, circle ke, kalau dia kata passes through, so maksudnya kita akan substitute the coordinate ke dalam bentuk, ke dalam X dan Y. So here, kita akan substitute X equals to 1, Y equals to 7. Okay. Then the parabola has a horizontal symmetric axis. Okay, so cuba bayangkan, okay, jangan tengok lagi horizontal symmetric axis ni apa. Fokus kepada horizontal dulu. So horizontal adalah apa yang nak kata ni? Melintang. Okay, horizontal adalah line melintang. So horizontal symmetric axis tu maksudnya bila kita ada parabola, kita boleh lipat dua. Okay, cuba bayangkan you have a parabola dekat tangan. Okay, bila kita lipat dua parabola kita tu, line yang dekat tengah-tengah tu, itu kita panggil dia symmetric axis. So for example, kalau kita ada parabola macam ni. Okay, open upward. So, dia punya symmetric axis, inilah symmetric axis dia. Okay, symmetric axis. So, sama juga. Kalau dia open downward, symmetric axis dia pun vertical. Dia betul-betul bahagi dua kita punya parabola. Okay, dan jangan confuse dengan line tadi. Line tadi adalah ini, directrix. Okay, itu nama dia directrix. Sekarang ni kita sedang cakap pasal horizontal symmetric axis. So, if you have horizontal symmetric axis, so maksudnya parabola kita sama ada dia open left ataupun open right. So, kita tak tahu lagi yang mana lah. Okay, so this is horizontal symmetric axis. Okay, so tolong jangan confuse symmetric axis tu apa, directrix tu apa. Symmetric axis. Okay, so ni saya padam. Okay, sekarang ni tengok kepada parabola kita, dia adalah open left dan juga open right. Okay, macam yang kita tahu sebab kita tengok daripada ayat horizontal symmetric axis. Okay, so sekarang cuba bagi tahu saya which standard form yang kita akan guna. Adakah Y minus K square for P X minus H ataupun X minus H square for P Y minus K? The first one ataupun the second one? Standard form mana yang kita nak guna? First one. Yes, First kenapa one, the first one dia?
Kenapa the first one? Sebab kiri kanan. Sebab kiri kanan. Dan cuba kalau kita cuba imagine parabola tu kita dekatkan. Kan bentuk dia macam bentuk X kan? So kita tengok X yang tak ada kuasa 2 ha. So kita akan ambil the first parabola the first standard form punya tu. Okay, so yang kita tak guna kita padam. Okay, so sekarang kita akan gunakan equation ni. Apa-apa pengiraan semua kita akan gunakan yang ini sahaja. Okay, macam mana kalau kita tersalah pilih standard form? So kalau kita tersalah pilih standard form, salahlah sampai sudah, habislah. So penat je lah kita kira. So first step tu dah sangat penting. Kena tentukan bentuk dengan betul. Okay, so kita dah tentukan dia punya standard form. So kita dah ada daripada soalan juga vertex HK. So H equals to negative 2, K equals to 1. So substitute masuk dalam kita punya equation. So substitute vertex negative 2, 1 into equation. So y minus 1. Okay, sebab kita dah tahu tadi this is our H, this is our K kan. So substitute tolong hati-hati ya. Square equals to 4p x minus negative 2. Okay, so tak lengkap lagi ni. So apa lagi yang kita boleh substitute? Okay, ayat yang kedua tu, passes through point 17. Passes through point 17 tu maksudnya 17 tu ada somewhere atas kita punya parabola. Can be here, mana-mana lah. Okay, so 17 can be atas parabola. So kita akan substitute. Oh kejap, saya tulis macam ni lah. Okay, passes through 17. So bila dia kata passes through 17, this is for x, this is for y. So substitute x dan y. So 7 minus 1 square equals to 4p 1 minus negative 2. Okay, so daripada sini bila kita kira-kira kita akan dapat p equals to 3. Okay, so 7 minus 1 square, 6 square, 6 square 36. So yang ni dia akan jadi 4, tak apalah, salin je lah. Okay, so jadi 36 equals to 12p, so p equals to 3. Okay, so bila kita dah dapat p equals to 3, kita tengok balik pada soalan. Soalan minta apa? Sketch graph parabola. So bila kita nak sketch, kita kena ada satu equation yang lengkap kan. So equation of parabola is, so masukkan balik H dan K dan P yang kita ada tu. So Y minus K, so 1 square equals to 4P, so substitute your P, X minus H, so negative 2. So this is our equation of parabola. So 12X plus 2. Okay, so sekarang kita dah boleh sketch. Okay, tolong bagi tahu saya, open left ke open right? Open right. Open right. Open right. Yes, open right. Kenapa? Greater than 0. P greater than 0. P greater than 0. Okay, betul. Terima kasih sangat pada yang respon. So P equals to 3 sebab P positive greater than 0, so dia open right. So bentuk kita, bentuk kita adalah macam ni lah. So bila kita nak lukis, tadi kita dah ada vertex. Vertex is negative 1, 2. So sekarang kita nak cari fokus pula. Okay, kita dah ada vertex tadi kan. So V equals to negative 2, 1. So focus. Formula fokus oleh sebab tadi kita tengok bentuk dia pada X. Bentuk dia macam huruf X. So maksudnya X yang kita akan ubah. So formula dia adalah H plus P K. So F adalah, fokus adalah, saya tulis macam mana? Tak apalah, tulis macam ni je lah. H mana H tadi? So negative 2 plus 3, K equals to 1. So fokus adalah 1, 1. Okay, then kita nak cari line directrix. So line directrix adalah line. So dia mesti X. X equals to H minus P. So directrix kita ada H minus P. So X is equals to, mana H, negative 2 minus 3. So X equals to negative 5. So
focus, directrix dan vertex semua kita dah ada. So dah boleh lukis dan kita dah tahu dia adalah open right. So bentuk dia macam ni. Cop tak kisah untuk lukis axis dulu pun boleh, nak lukis bentuk dulu pun boleh, tak ada masalah. Tapi axis wajib ada. So Y, X. So tandakan dulu semua poin-poin yang kita ada. Negative 2, 1. So somewhere here, negative 2, 1. Somewhere here lah. So this is our V. Then we have dia punya directrix is at X equals to negative 5. So, oops. Tukar jauh warna. So line directrix X equals to negative 5. Then kita ada focus somewhere here 1, 1, lebih kurang sini lah. Okay, so sila lukis dengan sangat freely. Okay, macam tu lebih kurang bentuk dia. Dia cuba imagine bentuk dia macam kuadratik yang sengit ya. Kuadratik yang terbalik. Ni maafkan saya lah lukis tak betul ni. Lebih kurang macam tu lah tadi. Tu saya tak nak padam tadi. Okay, lebih kurang macam tu lah bentuk dia. So masa kita lukis jangan lupa tandakan semua yang kita ada. So focus 1, 1, vertex negative 2, 1, directrix X equals negative 5. Okay, so dah siap untuk question number 1. Itu cara untuk sketch. Okay, so example 2. Okay, find the equation of the parabola with its symmetric axis is parallel to the x-axis, vertex at negative 2, negative 1 and passes through negative 6, 3. Okay, sekejap saya padam sikit, dia dah terkena kat soalan lain dah ni. Okay. Okay, so cuba tengok pada soalan tu. Okay, hand sketch the graph lah. So, apa yang kita ada sekarang adalah okay, parabola symmetric axis parallel to x-axis. Vertex negative 2, negative 1. So from vertex kita boleh tahu HK. Okay, and again passes through negative 6, 3. So bila kita ada perkataan passes through, so the point kita akan substitute dalam X and Y. Okay. Cuma sekarang macam tadi kita cakap, sebelum kita buat apa-apa, okay, kita dah tahu kan kita nak substitute negative 2, negative 1 dalam HK, negative 6, 3 dalam XY. Tapi the first step yang paling penting adalah untuk tentukan equation mana yang kita nak guna. So sama ada Y minus K square equals to, okay, the first one saya tulis dulu. Y minus K square equals to 4P X minus H ataupun X minus H square equals to 4py minus k. So which equation ataupun standard form yang mana kita akan guna, the first one ataupun the second one? First one. First, kenapa? Symmetric axis dia parallel dengan x-axis. Yes, symmetric axis parallel to x-axis. Okay, mungkin ada yang tak dapat bayang lagi macam mana. Okay, so lukislah dulu x-axis, y-axis. Okay. Ini kamu tak payah lukis saya tunjuk je. Okay, ni x-axis, y-axis. So dia kata parallel. So parallel mestilah selari dengan y-axis. Dan ini adalah symmetric kan? Symmetric axis. So maksudnya line yang belah kita punya kepada dua. Yang lipat kita punya parabola kepada dua. So sama ada left ataupun right. Betul lah tu. So the second one yang kita akan guna. The first one yang kita akan guna. Okay. So bagus. Okay. Satu lagi saya saja. Okay. Kalau saya kata parabola with directrix parallel to y-axis. Equation mana yang kita nak guna? The first one ataupun the second one? First one. First one. Second one. Second. Okay, mari kita tengok Ni lain sikit tau. Kalau kita buat soalan first dengan second adalah symmetric axis. Yang ini dia kata directrix. Okay, jom kita tengok first one atau second one. So kita tahu parabola, okay, directrix. Directrix parallel to y-axis. So y-axis, this one. So parallel to y-axis. Ini adalah directrix. So bila directrix, kita punya parabola
akan jadi macam ni. Oops. Okay, directrix. Macam tu. Betul tak? Sebab kita kata directrix kan. So, the first one ataupun the second one? Second. The Ya first ke one. second? First one lah. Kan sebab ini adalah directrix, betul tak? So ni directrix. Directrix tu bukannya line yang kita lipat parabola kita jadi dua tu, tak, bukan. Ini directrix adalah line yang dekat luar parabola. So dia kata parallel to y-axis. So directrix yang hijau tu adalah parabola kita. So the first one lah sebab bentuk dia macam X. Okay? Itu contoh lain. So kena tengoklah soalan bagi symmetric axis ataupun directrix. Okay? So barulah kita boleh move kepada second soalan ni balik. Kita dah tentukan kita nak gunakan y minus k square equals to 4px minus h. So macam tadi kita boleh substitute value hk dan apa tadi xy. Okay, so substitute. Saya terus masuk semuanya lah. So negative 2, negative 1 sebagai vertex dan juga passes through negative 6, 3. So saya masuk semua terus. Kalau tadi kan saya buat asing-asing, ni saya masuk je terus. So kena hati-hati sikit lah. So 3 minus negative 1 square equals to 4p. So x negative 6 minus h. So negative 2. Okay, so 3 minus negative 1, so 3 plus 1, so square 4, 4 square 16. So 4p negative 6 minus negative 2, so dapat negative 4, so negative 16 juga. So negative 4, so p equals to negative 1. Okay, so kita dah ada p equals to negative 1. So parabola kita open apa? Upward, downward, left, right? Open left. Open? Left. Open left sebab p less than 0. P kita negatif. So kita dah tahu bentuk dia open left. So macam ni. Kita dah ada dia punya vertex. Kita akan cari. Okay, so vertex. Vertex tadi kita dah tahu. So dia adalah negative 2, 1. Negative 2, negative 1, sorry. So focus. Formula dia adalah H plus P. Okay, sebab bentuk dia macam X tadi, kita tengok X tu kan. So X yang kita akan ubah. So akan dapat H, what is our H? Negative 2 minus 1, K equals to negative 1. So kita akan dapat negative 3. H, betul ke H saya? H. Betul. So focus akan dapat negative 3, negative 1. Betul ke? P betul, negative 2. Betul kan? Betul lah tu. Okay. So directrix. Okay, so directrix adalah X. X equals to H minus P. So X equals to H negative 2 minus negative 1. So X equals to, so tandakan semua line. So X equals to negative 1 directrix. Okay, so this is directrix. X equals to negative 1. So tandakan dia punya V. Negative 2, negative 1. Sinilah kot. Okay, so this is dia punya V. Then we have dia punya focus. Ingat fokus mesti dalam parabola. Kalau lah tiba-tiba kita kira, bila kita lukis fokus dia, kita dapat point dia dekat luar parabola. So salah tu. So maksudnya adalah kita buat sampai-sampai salah dekat situ. So F. So lukis. Saya ambil warna lain lah. Okay, contohnya macam ni lah. Lebih kurang. Oh, dia terlari. Okay. Tak cantik lah. Tapi lebih kurang macam tu lah ya. Sekejap ya, saya cantikkan sikit. Lebih kurang lah macam tu. Okay. Kurang lukis lah cantik-cantik sikit. Sebab pakai pensel di atas kertas tu cantik sikit. Compared tu lukis di atas komputer ni. Macam tu lah lebih kurang. Okay.
So don't forget to tanda your x-axis, y-axis. Okay. Saya rasa yang ni, saya nak ni lah, dotted-kan lah. Sekejap ya. Okay. Dia sebenarnya tak kisah pun dotted line ke apakah line biasa ke untuk directrix tu tak ada masalah. Saya tengok pada skema. Kalau skema dia buat dotted, so tak ada masalah. Okay, saya tukarlah dotted line. Okay, so dah siap untuk second equation. Second question. Cuk, satu benda saya lupa nak bagi tahu. Okay, okay, contohnya untuk soalan ni kan, P equals negative 1 kan. So P tu sebenarnya adalah jarak daripada sini ke sini. So ini P tu sebenarnya. Itu sebab kalau bila kita buat kita punya tanda, kita tandakan, kita letak nilai V dan F tu, beza dia mesti sama dengan kita punya P kita tu. So negative 3, negative 1. So P tu adalah distance daripada vertex ke directrix dan juga vertex ke focus. Okay, dengan mengambil nilai 1 tu sahajalah, bukan negative 1. Okay, kita akan kira dia sebagai distance. Okay, so settle untuk question number 2. Ada apa-apa masalah sebelum kita move on to last example, last question? Boleh kita teruskan? Boleh, madam. Okay, good. So now question number 3. An equation x square minus 4x minus 4y plus 8 equals to 0 represents a parabola. Determine the vertex, focus and directrix of the parabola. Then be sure that the tangent line of the parabola at the point A and B intersect at the right angle. Okay, so for this question, question number 3A, kalau kita tengok pada question number 3 tu, dia kata parabola. Tapi kalau kita nak tentukan dia punya vertex, focus dan directrix, kita perlu tukar dia kepada bentuk standard form. Okay, so x square minus 4x minus 4y plus 8 equals to 0. Ini kita panggil dia sebagai general form. General form. Bila kita nak tentukan V, F dan H tu, okay, semua-semualah vertex, focus, directrix, kita perlu tukar kepada standard form. Okay, standard form tu yang mana? Yang kita buat selama ni lah. Yang, kejap ya. X minus H square equals to 4P Y minus K. Okay, so this is standard form. Untuk tukar daripada general form kepada standard form, kita perlu buat CTS. Completing the square. Okay. Dan macam mana kita tahu kita akan gunakan equation standard form yang ini, bukan yang lagi satu, bukan yang y minus k square, sebab x kita yang ada square. So kita gunakan yang x square lah. Okay, so kita akan buat CTS untuk tukar kita punya x square minus 4x itu kepada standard form menggunakan CTS. So jom kita buat CTS. So x square minus 4x minus 4y plus 8 equals to 0. Apa yang kita CTS kan adalah yang ada square saja. So maksudnya kita akan CTS kan, completing the square kan x je lah. Yang mana tak ada x, kita halau dia pergi tempat lain dulu. So x square minus 4x equals to 4y minus 8. Okay, so yang mana tak ada kaitan dengan x tu, kita bawa ke satu side. Okay, then yang ini yang kita akan CTS kan. CTS. So CTS apa yang kita akan buat adalah x plus lah, saya tulis plus, x plus negative 4 over 2 square minus negative 4 over 2 square. Okay, so itu adalah formula CTS. Yang saya bulatkan itu yang kita divide by 2, bahagikan dengan 2. Okay, so sebelah kanan biarkan je dulu, jangan kacau lagi. So x plus negative 4 square, negative 4 over 2 square dia akan jadi x minus 2 square minus negative 2 square. Okay, kanan kita tak buat apa-apa. So x minus
2 square. Negative 2 square ni kita bawa ke sebelah sana. So dia akan jadi 4y minus 8 plus 4. Okay, negative tu. Okay, tu dah. So x minus 2 square equals to 4y minus 4. Okay, tapi ini belum dalam bentuk standard form lagi. Sebab kalau kita tengok dalam bentuk standard form, bracket dekat sebelah kiri, kanan y minus k square. Maksudnya kita kena factorize number yang depan y tu. So sekarang ni we have 4y. So kita akan factorizekan 4. So tinggalkan y sahajalah. So x minus 2 square. So factorize 4 y minus 1. So inilah kita punya standard form. So nampak sama kan dengan apa yang kita highlightkan dekat atas tu. Okay, so daripada sini kita dah boleh dapat dia punya H, K dan juga P. So compare. Sini So H kita akan dapat 2. K is equals to 1. Then 4P equals to 4. P is equals to 1. Okay. So dah dapat H, K dan P. So bolehlah kita buat. So what is the vertex? So vertex mesti dalam bentuk HK. So what is our H? 2. What is our K? 1. Focus. Okay, sekarang fokus macam tadi kita buat, kita ada plus P kan. So sekarang kita nak tahu kita nak plus P dekat mana. Okay, so kita tengok dekat kita punya equation kita, yang mana yang tak ada square? Y yang tak ada square. So maksudnya dekat Y tu yang kita akan ubah. Itu cara saya ingat Okay, so H, K plus P. Okay, sebab kita tengok bentuk Y yang tak ada square dekat belakang ni kan. So Y tu yang kita akan tambahkan dengan P. So sama juga untuk directrix, Y tu yang kita akan ubah. So dia akan jadi Y equals to K minus P. Okay, tu formula dia. So focus kita akan dapat 2, 1 plus 1, P equals to 1. So focus kita akan dapat 2, 2. Directrix kita akan dapat Y equals to K. 1 minus 1, so kita akan dapat Y equals to 0. Okay, so dah dapat ketiga-tiga vertex, focus dan directrix. Okay, so kita dah jawab question A. Okay, question number 3 show that the tangent line to the parabola at the point A negative 2, 5 and B 3, 5/4 intersect at right angle. Okay, so before kita fahamkan soalan tu, first kali cuba kita sketch dulu kita punya parabola kita macam mana. Okay, so kita tahu dah bentuk dia. Okay, daripada kita buat dekat awal-awal tadi, kita ada dia punya standard form x minus 2 square equals to 4 y minus 1. So, kita tengok dekat sini, dia punya bentuk adalah upward. Okay, so maksud soalan ni adalah, okay, we have that point A and B on our parabola. So, assuming our A, okay, kejap. Saya tandakan dulu our parabola. So, parabola is here. 2, 1. Okay, so P kita, A kita adalah negative 2, 5. So maybe somewhere here lah kita punya A. A, negative 2, 5. Okay, then what is our B? B is 3, 5/4. So maybe somewhere here. 3, 5/4. So tangent line tu maksud dia, okay, so saya guna ruler dekat sini. So this is our tangent line. Okay, so this is our tangent line lah. Okay, contohnya macam ni. Okay, saya guna warna yellow. Okay, so saya lukis satu garis. Okay, dan dekat sini pun saya lukis dia punya tangent line. Macam ni lah lebih kurang. Okay, saya gunakan warna lain. Green. Okay, so saya gariskan dia punya tangent line dia. So, maksudnya dekat sini, sorry lah lukisan dia tak berapa tepat sikit. Okay, maksudnya dekat sini, tangent line tu, okay, tangent line intersect at right angle. So, maksudnya dekat sini,
dia punya intersection ni, dia akan jadi 90 degree, right angle. Ni right angle. Okay, sorry lukisan saya tak berapa tepat lah. Tapi sepatutnya soalan ni macam ni lah. Okay, kita ada point A, kita ada point B. Dan line tangent line pada A dan B tu, dia akan intersect. Okay, dan akan membentuk right angle. So, untuk yang ini, kita akan menggunakan konsep yang kita belajar waktu chapter SEM lepas, chapter differentiation. So, to find tangent line, okay, kita akan cari dy dx kan. Okay. So, daripada kita punya equation, x minus 2 square equals to 4 y minus 1. Okay, kita akan differentiate. Kenapa kita kena differentiate? Sebab kita nak cari dia punya gradient. Sebab gradient dia tu akan bertembung membentuk right angle. Dan kalau kita ingat, okay, untuk membentuk right angle, maksudnya angle yang hijau ini, so saya namakan dia MA lah. Okay, this is MB. Okay, if right angle gradient at A times gradient at B akan dapat negative 1. Okay, ini adalah point yang penting sebenarnya. So, maksudnya kita kena cari dulu lah gradient A apa, gradient B apa. Kalau dapat kita darabkan, kita dapat negative 1. So, terbuktilah A dan B akan membentuk right angle. So, differentiate this one. Saya akan gunakan okay, kita differentiate macam je lah. Implicit je lah. So, 2 x minus 2. Okay, ini adalah power rule. So, 2 bawa depan. X minus 2 to the power of 1 times 1. So, 4 differentiate y. Dia akan jadi dy over dx. Okay, so dekat sini kita akan dapat dy over dx is equals to 1 over 2 x minus 2. Okay. Okay, itu salah satu cara untuk differentiate. Kalau tak confident untuk differentiate cara implicit, ini saya differentiate menggunakan implicit. Implicit. Kalau tak confident untuk ni, boleh je terus differentiate daripada soalan kita tadi. Kan soalan kita adalah x square minus 4x itu kan. Okay, mari tengok balik soalan. X square minus 4x minus 4y plus 8 equals to 0. So, rearrange supaya kita jadi y sebagai subjek. So, bila y sebagai subjek, so 1 over 4 x square minus x plus 2. Okay, dia dah teratas sikit tu. Okay, padam sikit. Tulis cantik-cantik. X square plus x minus x plus 2. Okay, so differentiate je lah. So, dy over dx equals to 2 over 4x minus 1. So, dy over dx 1 over 2x minus 1. Kan sama je. So, tak kisah mana-mana pun untuk kamu differentiate. Yang penting kena differentiate. Kenapa kena differentiate? Sebab kita nak cari gradient. Dan kenapa kita nak cari gradient? Sebab kita nak tahu hasil darab dua-dua gradient dapat tak negative 1. Okay, so sekarang ni kita akan buat gradient ataupun dy dx at A. So, point A tadi negative 2, 5. So, ini akan jadi kita punya MA lah. So, dy over dx is equals to 1 over 2 x. So, negative 2 minus 2. So, dapat negative 2, negative 2, negative 4. Half of negative 4. So, akan dapat negative 2. Okay, so this is our MA. MA. So, now kita tengok pula gradient at B. So, dy dx at point B. So, B we have 3, 5 over 4. So, 3 and 5 over 4. So, substitute. So, dy over dx is equals to 1 over 2 times x. So, 3 minus 2. So, we'll get 1 over 2. Okay. So, this is our gradient at B, MB. Okay. So, to prove to prove A and B intersect at right angle. So, kita akan darabkan MA dan MB.
So we have MA equals to -2, MB equals to 1/2. So dapat -1. So macam saya cakap tadi, kalau kita darabkan gradient dia, M1 dan M2, kita dapat -1. So maksudnya, shown the tangent line. Okay, so ini saya salin balik je daripada soalan. The tangent line to the parabola at A and B intersect at right angle. Okay, so done for this question. Okay, question number 4. If the vertex of the parabola y equals to ax square plus bx plus 2a plus b is 1, 2, find the values of a and b. Okay, so when we look at this question, so tengok pada equation of this parabola, this is not in standard form. Okay, standard form maksudnya dia kena dalam bentuk yang y minus k square 4p x minus h ataupun x minus h square equals to 4p y minus k. So this is standard form. Yang saya highlightkan tu not standard form. So daripada not standard form, kena general lah, general form. Kita nak jadikan dia kepada standard form. So kita kena buat computing the square. But when we look at these two standard equation, of course lah, kita akan ambil the second one sebab x kita yang ada square. So our standard form here adalah the second one. Okay, so kita akan tukarkan y equals to ax square plus bx plus 2a plus b kepada standard form. So what we need to do is CTS. Tapi sebelum tu, kita kena tengok kenapa kita kena tukar dia kepada standard form. Sebab we need to find what is h and what is k. Sebab apa? Sebab soalan dah bagi dah. The vertex is 1, 2. So we know vertex V is h, k. So from here kita dapat tahu h equals to 1, k equals to 2. So kita kena tukar daripada dia punya general form kepada standard form supaya kita tahu h in terms of AB and k in terms of AB, dan kita akan selesaikan simultaneous equation to find what is the value of A and B. Okay, so now what we need to do is saya akan rearrange kita punya general form. So ax square plus bx is equals to y minus 2a minus b. Okay, ni saya dah rearrange supaya the terms with x kita letak one side, the terms without x kita letak on the other side. Okay, so now bila kita nak buat CTS, apa yang kita akan buat adalah bahagian ini sahaja yang kita CTS kan, our left hand side. Okay, tapi before kita CTS, take out dulu ataupun factorize dulu a. So a x square plus b over a x. Okay, so factorize dulu a. Okay, so right hand side setakat ni kita tak buat apa-apa. Next, kita akan CTS. So formula CTS adalah, okay, kita akan, okay, a biar dulu. So dalam square bracket tu, x plus b over 2a square minus b over 2a square. Okay, so ini adalah formula CTS. Yang ini kita bahagikan kepada 2. Okay, kita divide by 2. This 2. Okay, so sama jugalah yang ni pun divide by 2. Okay, so again the right hand side kita tak buat apa-apa. Okay, so now saya akan expand a tu. So a x plus b over 2a square minus a b over 2a square. Okay, so y minus 2a minus b. Lepas tu, okay, kalau kita tengok balik pada standard form yang tadi, yang kita dah buat tadi, kita hanya tinggalkan x minus h square sahaja. Okay, yang ada x dan square sahaja kita tinggalkan pada satu side. So maksudnya, yang ini je yang kita akan tinggalkan.
Okay, so the rest kita akan bawa semua ke right hand side. Okay, tapi saya bawa yang negatif itu dulu. 2a square equals to y minus 2a minus b plus a over b over a times b over 2a square. Okay, so saya bawa pula a itu. So dia akan jadi 1 over a y minus 2a minus b plus a b over 2a square. Okay, so tengok pada yang kita highlightkan tadi dah sama kan? Cuma dia tak complete lagi. Kalau kita tengok dekat bahagian sini, okay, y minus k ini, okay, kita kena jadikan dia dalam bentuk y minus k. So maksudnya dekat sini kita akan factorizekan negatif dekat right hand side. 2a square 1 over a. So y minus 2a plus b. Okay, kita factorizekan negatif minus a b over 2a square. Tutup. Tutup. Okay, so kalau tengok. Okay, kejap saya tulis dekat tepi ni lah. Okay, this is our standard form. X minus H. Okay, saya tulis kat sini lah. X minus H square 4P Y minus K. So, dia dah dalam bentuk yang cantik. K, H, P dan semuanya lah. Okay, so ni dah dalam bentuk standard form. Okay, so daripada sini kita dah boleh compare. Okay, sekarang kita akan compare H dengan K. So, daripada kita compare, kita dah buat CTS tadi. Kita akan comparekan dengan standard form. So, we have, okay, compare. Okay, compare. So, H is equals to negative B over 2A. Tapi kita juga tahu H equals to 1. So, negative B equals to 2A. B equals to negative 2A. Okay, next kita akan comparekan K. K is equals to 2A plus B minus A times B over 2A square. Okay, so B, K juga kita dah tahu K equals to 2 daripada soalan tadi kan dia beritahu vertex is 1, 2. So, H equals to 1, K equals to 2. Okay, so lepas tu kita masukkan B ke dalam tu. So, 2A plus negative 2A minus A B negative 2A over 2A square equals to 2. So, 2A minus 2A habis. So, negative A times negative 1 square equals to 2. So, negative 1 square equals to 1. So, A equals to negative 2. So, now, masukkan balik ke dalam ni. So, B equals to negative 2 times A. So, A equals to negative 2. So, then we'll get B equals to 4. So, daripada soalan ni kita ada A equals to negative 2, B equals to 4.